अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम अज़ कुरिश्तन प्रोग्राम तुंद बेस खदमत हाजिर दोस्तों अल्लाह ताला इंसान सारे खुद बड़ नियामत दिसम सह गो सेहत यम सात सेहत ठीक तेल हेकान प्रत कम कार जबर पे कर तो जानान येनस वोथान बेहवान गर तो या गर नबर तो दुकानस पे तो तो वनकस कत चलान जन यह वबई बेमार कोरोना वायरस तो अम सतन गई वारिया लुक मुतासर वारिया जू गई जाये तो वारिया लोग गई अम सतन जन वनकस वारिया मुश्किलात पेवान गतरावन मगर यम सात वुछान कोताही कमी गसान पन्ने अथ पाने इंसान कह कोताही करान तिथ तो मुतासर गसान मुख्तलिफ बेमार सतन अगर वनकस वो जन हेल्थ जन गाइड लाइनज तिमो मुताबिक अगर कम करो पको टको वनकस चाहे गर आसो गर नबर आसो तेल खतर रोजान कहें वनकस डॉक्टर साहब वन माहिर वन जो मास्क हसा अम्स खतर इंतहाई जरूरी यह मास्क अगर लागने यी मगर यह मास्क होंगन पे थवन कह यह खतर बे नस खतर आम ये सात वुचान दोस्त लागान मास्क मगर होंगन पे थवान अम सतन फायदे कहें बे दह दिश अगर सुबह पे शाम तान वो बार बार अथ साफ करें तिकाज अथो जरिए टच लगान कुन टेबलस सतन या पथरस सतन या पलवस सतन यम जरिए वायरस हेकान वथित इंसान सदिस जिसमस मजन तो अति वातान नुकसान अमे नुकसान नश बचने खतर तिमन रहनमा असूलन पे अमल करें यम जन तिब्बी माहिर वनकस आयतन थवान बहरहाल इस जन कोशिश कर प्रत वक्त चाहे सह बागस मज आसो या जमीन दूरस पे आसो दज दूरस मज आसो या दुकानस पे आसो या वन मुख्तलिफ जायन बाजरन मज गसान अतनस सोशल डिस्टेंसिंग हूँ खास पे ख्याल थवन तो अति हेको अमे बेमार नश महफूज रूजित तो रोजो हमेशा ब्रोह कुन पकान कम करान बेहतर पे चाहे ज़रात जन सोन अत सतन लाइफ थवन अमे ज़रात अलाव सारी खुद अहम शोब सह गो मैदान मालक शोब मैदान मालस मज मुख्तलिफ कस्म चाहे सह बोड़ चारवो या लकुट चारवो खास पे पोल्ट्री हूँ शोब जन यह सठा फायदा बख सान खतर मगर यम सात वातनार थो अत साइंसी तौर तरीकन पे तो हाल हाल आये जन पोल्ट्री महकम अमि तरफ पोल्ट्री पॉलिसी अमुक इंतजाम करना तो यह आये रज कर जन फायदा बख कता अवाम खतर यमन पोल्ट्री सतन वाबस्त लोग तिहंद खतर अथ नस्बत करो अजकस प्रोग्रामस मज कत तो सन मेहमान डॉक्टर मुख्तार अहमद मीर साहब यम पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीनगर डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब जो जन यह पोल्ट्री हूँ शोब सान खतर सठा फायदा बख्श अत नस्बत करो वस्तार सान कत जो स्कीम क्या पॉलिसी कहद खतर कित पे हेकन लुक अमि फायदा तुलित या बाकी जन पोल्ट्री ब्रायलर या बाकी बैकयार्ड पोल्ट्री अमि खतर कित पे पोल्ट्री रचन वोल फायदा तुलित अमो पज नाजरीन खतर इंतजाम थोमुत गो अकिस सेगमेंटुक तो आज थोमुत अकिस सेगमेंटुक इन खतर इंतजाम कर तो नाजरीन मोहतरम जन सोन ज़रात खास पे बुड़ ज़रात दान ज़रात तो अत मजन इब्तदा पे शुरू पे वनकी पे यम सात वनकस मुख्तलिफ इलाकन मज थल आये लागन मगर कह इलाक वन तनस थल लागन तो अम खतर ब्रोह काल पे रिवायती तौर सह बत हना बोजान अतनस वन तो अत खास मजन अति थकावट महसूस गसान कह तो अमुक इंतजाम थोमुत बे कर डॉक्टर मुजीबर रहमान साहब यम जन साइंटिस्ट यमे करान वजाहत यह जन यह साइंसी तौर तरीक थल रूनुक अमि सतन जन पैदावार हुरे सह कित पे हुरे कमन कतन वत ख्याल थोन तो गो थोमुत यमे बातुक तुहद खतर इंतजाम वली वुचो मोहम्मद मोहम्मद सुआ पानी लालो जमींदारो फरलख्या आले जमीन चले जाओ जमींदारो फरलख्या आले जमीन चले जाओ असलुक वैसे दान लालो मोहम्मद मोहम्मद सुआ पानी लालो असलुक
Muhammad Suwapan Lolo. Azi Muhammad Suwapan Lolo. Azi Muhammad Suwapan Lolo. Azi Muhammad Suwapan Lolo. Azi Muhammad Suwapan Lolo. اس یہ بات ونکس بوزو یہ تھج بات یہ سانہ تہذیب حصہ اخ بیس دانہ یہ سا یہ دان کراپس ستن بڑ وابستگی اس دانہ یہ بذات خود سانہ تہذیب اخ حصہ کشمیرس من یہ دانہ بڑ امپاٹنٹ تو یہ نسا دانہ کھاڑنے امی یوت خاطر کہ اتھا فائدہ کہ نہ فائدہ یہ ہسا مان اخ پرتیت اخ مان تمہ موجود لوگ دانہ لاگان اگر اوورآل وچھو اگر نہ تیوت زیادہ فائدہ باقیو کراپو مقابل مگر امیک فائدہ کہ لکن پرتیت اخ بیٚیہِ فوڈ سکیورٹی یہ باسان لکن ام اخ چین اخ سکون باسان لکن کہ گھرس من پن یہ اناج گھرس من پید یہ دانہ بناوان تو چونکہ پی دہس دۄیہِ لٹہِ کھٮ۪وان بتہٕ اکھ کھٮ۪وان کٲجِس بیٚیہِ کھٮ۪وان شامن گوٚو یہِ چھِ سٲنۍ یۄس سٹیٹ ییٚتہِ زن دۄیہِ لٹہِ چھِ بتہٕ یِوان کھٮ۪نہٕ سٲنِس تمام ملکس مز اگر کینٛہہ سٹیٹ ییٚتہِ زن ترٛیٚیہِ لٹہِ تہِ چھِ بتہٕ یِوان کھٮ۪نہٕ مگر ییٚتہِ چھُ دۄیہِ لٹہِ مگر یڈ بٔرِتھ چھِ أسۍ بتہٕ کھٮ۪وان سٲری اسلیے چھِ امہِ سۭتۍ اکھ افٲدیت تران فکرِ یہِ کوتاہ امپاٹنٹ چھُ سانہِ تہذیٖبُک حصہٕ اکھ تہٕ نمبر اکھ نمبر زٕ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ تقریٖباً زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ آسو أسۍ 60% پیداوار پنُن ہٮ۪کان بنٲیِتھ 50 پٮ۪ٹھ 60% دانہِ چھِ أسۍ پنُن بناوان یُتھ اَسہِ خرچ چھُ گژھان 40% پٮ۪ٹھ 50% تامتھ یُس زن یہِ چھُ تقریٖباً ایسٹِمیٹِڈ فِگر یُس زن اَسہِ اورٕ چھُ پٮ۪وان باقیو سٹیٹو پٮ۪ٹھ منٛگُن تتھ چھُ وجہ یی کہِ کم ایریا چھُ اتھ دانس اندر تو بیٚیہِ چھُ مزید اتھ مقابل کینٛہہ چیلنجز درپیش باقیو کراپن ہٕنٛدۍ یِم زن امیُک ایریا چھُ کم گژھان بیٚیہِ یِم زن گورمنٹٕکۍ یِم ڈیولپمنٹل پروگرامز چھِ تتھ منٛز چھِ یِوان بدقسمتی سان یِہوے فصل چھُ یِوان تتھ زدس منٛز تہٕ نمبر اکھ نمبر زٕ چوٗنٛکہِ اگر ہسا امِچ دانِک چوٗنٛکہِ ریسرچ سینٹر چھُ یتھ چھِ اکھ ہسٹارِکل امپاٹنس یہ 1942 منٛز ایسٹیبلش گوٚمُت پنُن پنٕنۍ ورایٹی بناوٕنۍ بذاتہِ خۄد ییٚتہِ تھروٗ ہایبرڈایزیشن پانہٕ ؤنۍ کراس کٔرِتھ لوکل میٹیٖریل یوٗز کٔرِتھ فارین میٹیٖریل یوٗز کٔرِتھ تاکہِ یُس زن تمہِ منٛز میٹیٖریل نیرِ سُہ روزِ تتھ آسن باقٕے سارے خصلت یِم زن نہٕ باقین ورایٹین آسن کینٛہہ مثال کے طور پر چاینا ورایٹین منٛز ٲسۍ 1 2 3 نۄقٕص تِم نۄقٕص ہٹاونہٕ خٲطرٕ کٔر اَسہِ پنُن انڈیجنس ڈیولپمنٹ پروگرام سٹارٹ یتھ منٛز K59 K68 برکت لایک ورایٹیٖز گٔے ڈیولپ تمہِ پتہٕ حظ گوٚو اَسہِ بیٛاکھ اکھ پیٖریڈ 1995 منٛز گٔے اکھ ریولوشنری ورایٹی یۄس زن جہلم تہٕ بیٚیہِ چِناب جہلم کشمیٖر خٲطرٕ چِناب حظ بنوو جموں بیلٹہٕ خٲطرٕ یِمو زن پٔزی پٲٹھۍ بوٚڑ ریولوشن اوٚن تہٕ تمہِ پتہٕ حظ گوٚو پتہٕ 2001 پٮ۪ٹھ ٹِل ڈیٹ حظ گٔے شالیمار رایس سیٖریٖز سٹارٹ یِمن زن چھِ أسۍ ونان سُپر ورایٹیٖز یا یِمن ونو أسۍ ہاے ییٖلڈنگ ورایٹیٖز یِمو ہسا اوٚن زبردست یِمو زن پروڈکشن بڑرٲو پروڈکٹِوٹی گوٚو کوتاہ پیداوار نیرِ کوٗتاہ رقبہٕ تحت سُہ ہسا واتنوو تِمو 8 پٮ۪ٹھ 10 ٹن لیٹسٹ ورایٹی چھِ اَسہِ شالیمار رایس 4 یُس زن ونکیٚس تقریٖباً آسہِ سٲرسٕے کٔشیٖر پھٲلیمٕژ تھروٗ ڈفرنٹ ڈیمانسٹریشن پروگرامز تہٕ یُس زن أسۍ یا سیٖڈ رِپلیسمنٹ فرام د فارمٲرٕس فیٖلڈٕس تتھ پروگرامس تحت یُس زن شالیمار رایس 4 تہٕ ہاے آلٹِچوٗڈن منٛز شالیمار رایس 5 چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِ اگر أسۍ سٲرٕے وادی کشمیٖر وٕچھو یہِ چھنہٕ اتھ چھُنہٕ اکٲے قٕسم ورایٹی لگہِ نہ اَتھ کینٛہہ ییٚتہِ چھُ بالٲیی علاقہٕ تہِ تہٕ پٲیِن علاقہٕ تہِ پٲیِن علاقن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ اکھ قٕسم ورایٹی تہٕ بالٲیی علاقن خٲطرٕ چھِ الگ ورایٹی یُس زن اَسہِ پنُن ڈیولپمنٹ پروگرام چھُ تتھ منٛز چھِ أسۍ کراس کران 2 قٕسمن ورایٹی مگر تتھ منٛز چھِ کنڈیشن اکھ گژھِ آسٕنۍ اَسہِ لوکل ٹایپ بیٛاکھ گژھِ آسٕنۍ یہِ حظ یُس زن اَسہِ ایگزاٹِک ٹایپ یتھ زن تِم نۄقٕص اگر یِم سانہِ ٹایپس منٛز آسن تِم یہِ ہسا تمیُک ڈِزایریبل کریکٹر تمیُک رٕژ خصلت گژھِ آسُن تتھ ٹایپس منٛز تِمن کراس کٔرِتھ پتہٕ چھِ أسۍ لگان حظ اَمہِ چھِ لگان 10 ؤری تامتھ تتھ ورایٹی ڈیولپمنٹس منٛز تہٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ونکیٚس یہِ کیاہ چھُ تُہۍ وٕچھِو یتھ ورایٹی چھِ لٔگمٕتۍ یوٚت تامتھ واتان چھِ ٲٹھِم کہِ 9 ؤری ونکیٚس چھُ لگان یتھ ٹرایلہِ منٛز یہِ لٔگ یہِ حظ یہِ 50 سُکیر میٖٹرن منٛز چھِ یہِ لٔگِتھ یِم چھِ لاگان أسۍ 3 جاین یا 4 جاین یتھ بیڈس منٛز لگہِ پتہٕ نِمو أسۍ امیُک مین پتہٕ کرو أسۍ امِچ انالسِس سٹیٹسٹِکل انالسِس اتھ ییٚلہِ باسہِ یہِ چھُ واقعی درست ورایٹی تیٚلہِ حظ گژھِ برونٛہہ پکہِ تیٚلہِ بیٚیِس ٹرایلہِ منٛز تمہِ پتہٕ گژھان چھِ بیٚیِس ٹرایلہِ منٛز تمہِ پتہٕ چھُ گژھان فارمٲرٕس فیٖلڈ ٹرایلہِ منٛز پتہٕ چھُ گژھان نیشنل ٹیسٹنگ ٹرایلہِ منٛز فاینلی چھِ کران أسۍ رِکمنڈ فار ریلیٖز
شکریہ کرو ڈاکٹر مجیب الرحمان صٲبن تو تہد تہ گو شکریہ پروگرام وچھنے خاطر تو اس ومید تھی یمن سائنسی طور طریقن پہ عمل کران اتی ہیکو تھی پنس ات زراعتس مز برسر کر دہ کھت دہ تکیاز یہ دانہ دان زراعت ات لول برن اس یہ زمین زرعی زمین بدلاون تعمیرتی کامن مز کی ات رچ کریں یہ گئی پنس وراثتس رچ کریں تو ارکار تھی یم سات پروگرام روزو برو کن تہ وچان بوزنو برو کن تہ یت پروگرامس مز ند برو تاز اس تہد خاطر تھوان یہ انتظام کرت اس زن تہ پروگرام تاریخ آسہ بہرحال اس زن ابتداس مز عرض کور کہ اس پروگرامس مز کرو اس کت پولٹری متعلق اس زن یہ پولٹری ہند شعبہ یہ سٹھا وزجار سان دہ کھت دہ کاڑ کڑان تاز یم سات ات کنتھ لوے کھوے تھو تو اس یت پروگرامس مز سان مہمان ڈاکٹر مختار احمد میر صاحب ڈاکٹر صاحب گۄڈنیتھ یژھا بہٕ تۄہہِ سۭتۍ یہ کتھ کریں یُس زن اکھ محکم آسان سُہ عوام فلاح بہبود خاطر کٲم کران پالسی مرتب کران تو پتہ پالسی سوزنہ سہ مرکزی سرکارس سوزنہ تتہ شرح پور کر سہ واپس واتان پتہ امپلمنٹ گژھان عمل درآمد کرنے تو حال حالے آئی اس زن یہ پولٹری پالسی نو پولٹری پالسی مرتب کرنا تو یہ عمل وار بنیادی ستھرس پہ کیا فائدہ امہ پولٹری پالسی ہند کوتاہ فائدہ ہیکن تلت عام پولٹری فارمر یا کم ہیکن امیک حقدار حٲصِل تو کیا لاہ عمل کم رہنما خطوط ات نسبت تھی دیتو امچی ہنا زان پولٹری پالسی سٹیٹس میں یہ ساری مرحلہ میں گزرت سینٹرل گورنمنٹ پہ اپروو گھت آئی ون واپس بیسک گراؤنڈس پہ امپلمنٹ کرنے خاطر عملہ بالکل یہ عملہ یہ ونو ریسنٹلی گو یہ ات ووت ٹائم ڈپارٹمنٹس رول روزمت پتہ تو زن وہ فائنلی باسان کہ الحمد للہ گورمنٹن کور یہ امپلمنٹ تو ایکچولی ونو ات یہ نو سکیم ڈفرنٹ سکیم کت پہ کرو امپلمنٹ پہ گراؤنڈ لیولہ پہ تمہ خاطر یہ رہنما خطوط بالکل رہنما تم سکیم اپناونس مز امپلمنٹ کرنس مز رہنما خطوط فالو کریں تو یہ ونان کہ کانٛہہ تہِ سکیم اگر سینٹرل گورمنٹ پہ یا یو ٹی ونکس یونین ٹیریٹری بالکل یہ فنڈڈ لوکلی فنڈڈ تہ تو یہ کت سیکٹرس مز کت پہ کت کمپوننٹس مز ہیکو انسینٹیو دِتھ امہ پالسی ہند بیسک مقصد یہ چیز کہ یہ دِوان گائڈ لائنز کہ کیپٹل انویسٹمنٹ کت پہ کرو پولٹری سیکٹرس مز کیپٹل انویسٹمنٹ مطلب انفراسٹرکچر کت پہ بڑھاو ات مز یس زن الٹیمیٹلی یہ رزلٹ دی کہ ات بڑھ ایمپلایمنٹ جنریشن گژھِ تو سورے مدت مقصد انڈسٹریز کہ گژھِ ییٚتہِ ایمپلایمنٹ جنریشن گژھٕنۍ تو یس زن بے روزگاری دہ کھۄتہٕ دۄہ بڑھنس رجحانس کُن یہ کت پہ کرو یہ کت پہ یہ کاپی ٹھیک تو یہ تمہ خاطر یہ پولٹری سیکٹر چونکہ یہ برو پہ تہ پتہ کہ ڈپارٹمنٹس کوتاہ ات پہ پیومت کرن کہ پولٹری انڈسٹری گھس یہ گھن تو یمہ پالسی سۭتۍ چھِ یہ انسینٹیوز یم زن انڈسٹریل انسینٹیوز تم گھن اس پولٹری سیکٹرس مز تہ اپلائی ونیُک تام پالسی بالکل ون یہ پاسبلٹی کہ یم تہ انسینٹیوز انڈسٹریل آسن أسۍ ہیکو تم ڈمانڈ کرتھ فار پولٹری سیکٹر تہ ات مز بیسکلی یم زن گائڈ لائنز رہنما خطوط نسبت کرو ڈاکٹر صاحب کت بالکل تو گۄڈٕ ناظرین خاطر زانکاری وقت پیش کران تو وچھو یہ زانکاری بس یہ کیا بیا بس کمائی کی میری کھاد کاشتکاری چھ نہ کریں کاشتکاری نہ نادنی شم تراوین میچن پرکھائی شم کرنمت ازگی پہ یہ کھاد بکار آئے تیزی کھاد تراو زمینس کاشتکار بھائی پنہ میژ ہند ٹیسٹ انناو پنس ضلعس مز نزدیکی سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹری مز کرنوت تو مقوی عنصرن نمی تو کلین ہز ترقی وچھت رلاو ضرورت مطابق مقوی عنصر تو ین سلفر زنک تو بورون ہیو مقوی عنصر نظر انداز گسن کھاد تو آرگینک کھاد مناسب طریقس مز استعمال کرنے سے بنو زمین زرخیز پیداواریت بڑھو لاگت کرو کم تو ملک بدیشی زر مبادل بچاونس مز کرو مدد تو تمن کھادن دیو ترجیح یم کم رفتار نائٹروجن فراہم کران مثال یوریا یت منرل آئے تو کرو وترن پہ یوریک چھڑکاو اے واہ بے شک سمجھدار بنو مت مزید جانکاری خاطر کرو ڈسٹرکٹ ایگریکلچر افسرس یا کسان کال سینٹر سے رابطہ قائم
जीवन की हर लड़ाई तन और मन के सहारे ही लड़ी जाती है। जब हमारा तन और मन स्वस्थ होगा तभी हम शारीरिक रोग, मानसिक तनाव और हर किस्म के वायरस से लड़ पाएंगे। और इसके लिए हमारे पास है सबसे कारगर हथियार, योग। तो आइए 21 जून को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक नई शुरुआत करें। योग करें और स्वस्थ रहें। नाज़रीन मोहतरम, जानकारी वक्त पत बे तुहंदिस खदमत में हाजिर। दोस्तों अस करान कत पोल्ट्री मुतलिक तो डॉक्टर मुख्तार अहमद मीर साहब सन मेहमान। डॉक्टर साहब तुम जिक्र करान यह जन पोल्ट्री पॉलिसी वेट पुट पे वन तो जन अमिक जन लाहे अमल यह जन रहनुमा उसूल आम जन पोल्ट्री फार्मर तमिस क्या पे अम सत फर्क। बह कर तो यह रहनुमा खतूत ब्रो कुन वत यह ओरे वन कि कुस कुस हे अमिक फायदे तुलित। अच्छा, जन डिफरेंट स्कीम निश तम कमिस पे करो अप्लाई या कुछ यह निश कि तमिस हेको कह चीज इंसेंटिव तथ मज दित। अत मज गोडनथ कह नो पोल्ट्री फार्मर निश अच्छा यमिस नव सरकार बिल्कुल यमिस नई सर यह शुरू कर तम पे यह कह इंडिविजुअल, यह कह NGO, यह कह सेल्फ हेल्प ग्रुप, इवन अगर प्राइवेट कंपनीज तन कि पोल्ट्री सेक्टरस मज करो इन्वेस्टमेंट तथ तरान दिवान इजाजत तो हेको तथ मज तिमन गाइड कर वगैरह बे अमिक इंसेंटिव्स तथ वो कैपिटल इन्वेस्टमेंटस मज दिवान वनकन इंसेंटिव एट द रेट ऑफ 30% गि हेल्प कैपिटल इन्वेस्टमेंटस मज कह मशीनरी एंड इक्विपमेंट जरूरत अत मज या वो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन अमिच वह कि वुचान लोकली पोल्ट्री फार्मस बनाई प्रेजेंट ट्रेंड वर्ल्डस मज वुचान ऑटोमेटेड ब्रायलर हाउसेज या पोल्ट्री हाउसेज यह ऑटोमेटिक सिस्टम सोरे टेम्परेचर प्रॉब्लम ग चाहे विंटर या वंद या रेत कोल तथ फर्क पे अंदर तम किस एटमॉस्फेयरस कहीं। इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंसेंटिव तो लाइफ स्टॉक तम कर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहे पोल्ट्री शेड या इक्विपमेंट या मशीनरी अम खतर प्रीमियम यह इंश्योरेंस खतर तथ 100% दी गवर्नमेंट इन पान कर इंश्योरेंस खतर तम पे ब्या प्रोविजन 3% वर्किंग कैपिटल 3% इंटरेस्ट सबवेंशन वर्किंग कैपिटल 3% दी थ्रू दिस स्कीम गि अवेलेबल इंटरेस्ट सबवेंशन तो बेन DG सेट्स क्या अत पेवान जरूरत अमिस एंटरप्रेन्योर्स या अमिस पे जरूरत इंसिनरेटर पेवान। इंसिनरेटर गो ये कह मॉर्टेलिटी ग फार्मस में 4 to 5% यूजुअली समझान कि मुमकिन तो तम डिस्ट्रॉय करने खतर वनकन सेटअप कह पोल्ट्री फार्मर निश वह इंसिनरेटर खतर दिमो 50% सब्सिडी इस साइंटिफिकली ग डिस्पोज चाहे तुम डेड बॉडी आया बे कह वेस्ट मैदानस मज त्रा या साइंसी तरीक ग हैंडल यह अमिक मोट मोट पे अगर वन अजकिस डेटस मज वनकस अवेलेबल पॉलिसी समिक तम खद खाल यह बहरहाल थो उम्मीद यह जन यह पोल्ट्री पॉलिसी यह बन सान फार्मरन खतर जन पोल्ट्री फार्मर या करान अत सत या नव सर कर तिहद खतर बन यह सठा फायदे बख्श तिज पोल्ट्री जन यह मज बोड़ शोबह वारिया नौजवान दोस्त अत सत वाबस्त तम पन रोजगार जानान तो बाकियन रोजगार वातान तिज जरूरत अमे माज पोल्ट्री माज या बाकी यह जन कट बाकी तम तो यह जन आम पे पोल्ट्री खास पे ब्रायलर इंडस्ट्री अम कोर वारिया कार्ड क्या फायदे अमिक कूता फायदे वातान महकम यमन ब्रायलर फार्म अगर वुचान स्टेटस दिवान पन्निस नजर खास कर पन्ने वागी
یہ کنزپشن ایریا کنزپشن گژھان پروڈکشن خرچ گژھان واریاہ بالکل بالکل ونہِ تہِ اَنان اراوُنڈ 60% پولٹری میٖٹ یُس زن اَسہِ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان 60% چھُ وٕنہِ تہِ تورے گوٚو اِسلیے اَتھ منٛز چھِ وٕنہِ واریاہ یہِ ڈٮ۪پتھ کہِ أسۍ ہٮ۪کو ییٚتہِ لوکلی پنُن بنٲوِتھ اَتھ منٛز کۭژاہ ایمپلایمنٹ جنریشن گژھِ یہِ ہٮ۪کان چھُ اِمیجِن گٔژھِتھ اَمے سۭتۍ کہ 60% اگر اَسہِ پروڈکشن چھُ وٕنہِ تہِ ییٚتہِ ڈیفشنسی بالکل تہٕ أسۍ کۭژاہ اِنویسٹمنٹ چھِ ضروٗرت تہٕ اَسہِ کۭژاہ ایمپلایمنٹ جنریشن گژھِ جایہِ جایہِ چھِ وٕچھان أسۍ پولٹری فارم بالکل تِم چھِ پنُن روزگار اَمہِ نِش کماوان حظ بہتر پٲٹھۍ تِم چھِ شوقہٕ سان اَتھ سۭتۍ کران تہٕ یِم زن وۄنۍ نٔوۍ یژھان آسان یہِ پولٹری فارم تراوُن خاص پٲٹھۍ برایلر پولٹری فارم تِکیازِ سُہ چھُ زیادٕ پہن بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ یِوان کرنہٕ حظ کار تہٕ کیاہ لوازمات چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ اگر تِم محکمس نِش فٲیدٕ آسان یژھان تُلُن تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ نِش ڈِفرنٹ سکیٖمہٕ یِم زن نٔے پولٹری فارمر اَسہِ نِش یِن تَتھ چھِ أسۍ وَنان پولٹری وینچر کیپٹل فنڈ سکیٖم اچھا تَتھ منٛز چھِ أسۍ تِمن دِوان شیڈ بناونہٕ خٲطرٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ زن ؤرکِنگ کیپٹل تِمن لگان چھُ تَتھ منٛز چھِ تِمن بُنیٲدی خرچہٕ یُس زن آسان بالکل ؤرکِنگ کیپٹل تِم وَنو أسۍ پتہٕ شیڈ بنٲوِتھ اَنہِ سُہ اِکوِپمنٹ اَنہِ یا ؤرکِنگ کیپٹل یَتھ أسۍ وَنو میڈِسنس منٛز چھُ لگان تَمہِ منٛز أڑہن وغٲرٕ تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ نِش سکیٖم یُس مےٚ تۄہہِ ووٚن یہِ پولٹری وینچر کیپٹل فنڈ سکیٖم اچھا اَتھ منٛز چھِ أسۍ دِوان أمِس نٔیِس پولٹری فارمرس اگرے لۄکچہِ لیولہِ پٮ۪ٹھٕے تہِ کرِ 5,000 پٮ۪ٹھٕے تہِ شروٗع 1,000 پوٗتہِ پٮ۪ٹھ شروٗع أمِس چھُ گژھان 2 لچھ پٮ۪ٹھٕ 2.5 لچھ تام سکیٖم یُس زن أسۍ ہٮ۪کو أمِس سپانسر کٔرِتھ تہٕ اپ ٹُو اَتھ چھُ لِمِٹ حظ اپر لِمِٹ 45 لچھ رۄپیہِ تامَتھ یہِ چھُ گژھان رفلی 20,000 پوٗتٮ۪ن ہُنٛد یُس فارم بنہِ تَتھ چھِ گژھان 45 لچھ رۄپیہِ تہٕ اَمہِ علاوٕ یُس زن أسۍ وٕچھان چھِ ٹرانسپوٹیشن خٲطرٕ تہِ چھِ یِمن پرابلِم پنُن یِم اِنپُٹٕس یا پتہٕ فارم پروڈیوس یُس أمِس بنیو أمِس چھُ یہِ مارکیٹ تام واتناوُن تتھ ویٖکلس خٲطرٕ تہِ چھِ اَسہِ نِش سکیٖم سۄ چھِ گژھان 8 لچھ رۄپیہِ تامَتھ ہیٚکہِ سُہ اِنویسٹ کٔرِتھ یُس أسۍ سپانسر کرو تتھ منٛز چھِ یِمن میلان 25% سبسڈی یُس زن اَسہِ آسہِ وۄنۍ کانٛہہ چھُ شیڈوٗل کاسٹ چھِ اَسہِ یا شیڈوٗل ٹرایبٕز چھِ رِزٲروٕڈ ایریاز نفر چھِ تِمن چھِ دِوان 33% أسۍ اچھا سبسڈی اَتھ سکیٖم منٛز چھِ پراوِجن سُہ تہٕ یہِ چھُ پٔٹِکیوٗلرلی یِمن برایلر فارمرن خٲطرٕ مگر برایلر فارمِنگ یوٚتام زن أسۍ وٕچھان چھِ اَسہِ چھِ بیسِکلی ضوٚرتھ کیپٹل اِنویسٹمنٹ چھِ ڈِپارٹمنٹٕچ کوٗشِش کہِ اَسہِ گژھِ ییٚتہِ سورُے چھُ اَسہِ اِنپُٹ اَمیُک چاہے فیٖڈ گٔنٛزراوو چاہے چِکٕس اَنو أسۍ ڈے اولڈ چِکٕس برایلر چھِ اَسہِ اَنٕنۍ سورُے چھُ اَسہِ پیٚوان اِمپورٹ کَرُن اَسہِ کیازِ چھِ ضوٚرتھ یِم لارٕج اِنویسٹمنٹٕس یَتھ أسۍ وَنان چھِ نہ ییٚتہِ گوٚژھ اِنڈسٹریل لیولہِ پٮ۪ٹھ یہِ گژھُن سیٹ اپ اَسہِ گژھن ییٚتہِ ہیچریٖز گژھٕنۍ سیٹ اپ یُس زن أسۍ ڈے اولڈ چِک ییٚتٮ۪تھ لوکل بنہِ تَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ اَسہِ یہِ چیٖز کہِ یُس زن پگاہ اَسہِ یہِ پروڈکٹ بنان چھُ أمِس فارمر سُنٛد اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ کوٗشِش منٛز روزُن یِم اِنتظامات یُس أسۍ یہِ پالسی ٲسۍ کران یہِ کرِ اَسہِ اَتھ منٛز ہیلپ بالکل صحیح اَمیُک واش کڑنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ ضروٗری زِ أسۍ کرو پانہٕ تہِ کوٗشِش یِم زن برایلر فارمر چھِ تِمن تہِ کرن کوٗشِش بیٚیہِ تہِ کرو أسۍ کتھ تۄہہِ سۭتۍ حظ اَتھ نسبت تہٕ گۄڈٕ چھِ أسۍ ناظریٖنن خٲطرٕ زانکٲری وقفہٕ پیش کران حظ ناظریٖن محترم گۄڈٕ چھُ پیش یہِ زانکٲری وقفہٕ بیٚیہِ سپدو حٲضِر تُہنٛدِس خدمتس منٛز अरे हरकू वाह बीज कीटनाशक और आज खाद भी अरे इतना खर्चा कहाँ से अरे खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड कारण अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है तो हरकू भैया एक कारण मेरे लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ नाज़रीन मोहतरम वक्त छِ अस तुहंदिस खदमतस मंज बेयि ति हाजिर हज युस जन असे यह पोल्ट्री सनत छे यह छे वारिया बागी बर सनत हज तिकाज अत मजन छे असे वारिया फायदा तो अत सतन छे पोल्ट्री युस जन ब्रॉयलर फार्मिंग छे तमे अलाव छे असे येते कश्मीर लेयर पूत हज यम जन अस रछान अस ब्रोह ते हज तो बेयि छे हज बैकयार्ड पोल्ट्री ब्रोह कल ते अस आदत घर कुलिस पड़ान 2 कोकर 4 कोकर रछान तो अति गरे हाज थान नेरान तो महकम क्या अमि खतर करान यह ते जानो डॉक्टर साहबस नश डॉक्टर साहब यह जन कश्मीर लेयर तो खास पे वन ये किस्म तम तम जन माजरिंग तक लगान ड्यूल पर्पज क्या कश्मीर लेयर खतर करान बेसिकली बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम अजिज कह गो अराउंड 30 वरी चलावान डिपार्टमेंट के जरिए तो अत दौरान पाने चलावान लोकल ब्रीड्स
رِکاگنایزٕڈ بیٖڈ کٕہٕنۍ لوکل بالکل تَمِچ ٲس پرٛوڈَکشَن تہِ آسان چوٗنٛکہِ کَم اَتھ پرٛوسیسَس دوران کوٚر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن اَکھ پَنُن اَکھ برٛیٖڈ تیار یَتھ أسۍ وَنان چھِ کشمیٖر کَمرشَل لیَر KCL ییٚمہِ ساتہٕ سُہ آو اَسہِ کوٚر ڈٮ۪ولَپ پنٛنِس پرٛوجَکٹَس منٛز یُس ساری پَربت پولٹرٛی پرٛوجَکٹ چھُ تَتھ منٛز گوٚو سُہ ڈٮ۪ولَپ پَتہٕ آو سُہ فیٖلڈَس منٛز تہٕ لُکَن تٔر فِکرِ نہ کٲشرِ علاوٕ تہِ چھُ کیٛاہ تام یُس أسۍ کٲشُر کۄکُر چھُنہٕ ٹھوٗلو خٲطرٕ چھُنہٕ رَچھان اَمہِ علاوٕ تہِ چھُ کیٛاہ تام یَتھ منٛز ژوٚرُے پَہنَتھ ٹھوٗل مُمکِن چھُ تہٕ تَمہِ سۭتۍ ہیوٚک اَسہِ پَتہٕ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن یہِ چیٖز کٔرِتھ کہِ یِم زَن بیٚیہِ تہِ اَسہِ کینٛہہ ڈِوَل پٔرپَز برٛیٖڈٕس ٲسۍ اٮ۪ویلیبٕل تِم کٔرۍ اَسہِ سِلٮ۪کٹ کینٛہہ برٛیٖڈٕس یِم زَن وٕنکٮ۪ن تہِ ٲسۍ ڈے اولڈ چِک لیولہِ پٮ۪ٹھٕ یا اَکہِ رٮ۪تٕکۍ پوٗرٕ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس یِم زَن سپیسٕز چھِ تَتہِ رٔچھِتھ پَتہٕ پَبلِکَس منٛز کَران ڈِسٹرٛبیوٗٹ تَتھ چھِ ڈِفرَنٛٹ سِٹیجَن پٮ۪ٹھ ڈِفرَنٛٹ ریٹٕس روزان تہٕ تِم تہِ چھِ اِنسٮ۪نٹِوایزٕڈ تِم چھِ سَبسِڈایزٕڈ ریٹٕس ییٚلہِ أسۍ فُل کاسٹ وٕچھو فُل کاسٹَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ سُہ پٮ۪وان کینٛہہ بِلکُل بِلکُل وٕنکٮ۪س تہِ گژھان پرٛاپَگیٹ وٕنکٮ۪س تہِ ٲسۍ دِوان ڈے اولڈ چِکٕس تَمِکۍ یا اَکہِ رٮ۪تٕکۍ ٲسۍ کَران رِیَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز پَتہٕ دِوان یُس زَن آسہِ کانٛہہ وِلِنٛگ سُہ نِنہٕ خٲطرٕ تہٕ الحمدُاللہ أسۍ وَنو کہِ تَتھ چھُ بَڑٕ اَصٕل رٮ۪سپانٕس تہٕ بیسِک چھُ اَمیُک مُدعا تہٕ مقصد کہِ یُس زَن اَسہِ گوٚژھ یہِ کَم سے کَم ٹھوٗل گَرَس منٛزٕے میلُن بیٚیہِ چھُنہٕ اَمیُک یہِ اَکھ گوٚو ٹھوٗل کہِ اَمہِ سۭتۍ گژھان چھُ اَسہِ نیوٗٹرِشَن لیوَل بَچَن ہِنٛز یا خاص کر بُزرگَن ہِنٛز یہِ گژھان گَرَس منٛزٕے میٖٹ دوٚیِم چیٖز چھُ اَمیُک یہِ گژھان کہِ یہِ چھُ ڈِوَل پٔرپَز یہِ ہیٚکہِ وقتی طور کُنہِ ساتہٕ اَسہِ ایویلیبٕل کٔرِتھ میٖٹ تہِ بازرَس منٛز چھُنہٕ برٛایلَر ایویلیبٕل گَرے بیٚیہِ چھُ یَتھ سِکیٖم منٛزٕے أسۍ یِمَن وَنان کہِ یِم زَن اَسہِ نِش یِم نِن بیک یاڈ یوٗنِٹٕس کوٗشِش چھِ سٲنۍ آسان کہِ 20 پوٗتیو پٮ۪ٹھ کٔرۍتو شروٗع تِکیٛازِ تَتھ منٛز چھِ میل پَتہٕ یِوان اَسہِ نٮ۪صٕف یِن فیٖمیلٕز بیک یاڈ پولٹری منٛز چھا یِہوے اَکوے قٕسٕم آسان نہ حظ مےٚ ووٚن کشمیٖر کَمرشَل ییٚتی کوٚر وَن راج چھُ ایویلیبٕل روڈ آیلینٛڈ ریڈ چھُ بیٛاکھ برٛیٖڈ یُس أسۍ ییٚتہِ چھِ کَران وٕنکٮ۪س پرٛاپَگیٹ بیٚیہِ کیٛاہ حظ چھُ کاویری یِوان بیٛاکھ برٛیٖڈ سُہ چھُنہٕ بِلکُل 2-4 برٛیٖڈ چھِ کَم سے کَم یِم أسۍ دِوان چھِ بیٚیہِ چھُ اَسہِ لو ٹٮ۪کنالجی برٛایلَر تہِ حظ ایویلیبٕل یَتھ أسۍ وَنان چھِ چیبرو ہریانہ پٮ۪ٹھ اَسہِ کوٚر اوٚنمُت تہٕ سُہ تہِ چھُ گژھان أتھۍ سۭتۍ ڈِسٹرٛبیوٗٹ چھُ مِکٕس مُختٔلِف اقسام چھُ نہ تُہۍ دِوان تُہۍ چھِو فرمووُ کہِ أسۍ ہسا چھِ وَنان کَم سے کَم گوٚژھ 20 پوٗتیو پٮ۪ٹھ شروٗع کَرُن کَم سے کَم بیک یاڈ پولٹری چھِ بِلکُل اَتھ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ یی تۄہہِ نِش تُہۍ دِسوا یِمن 14 قٕسمو منٛزٕ کِنہٕ اَکوے قٕسٕم دِیوس نہ یہِ چھُ چوٗنٛکہِ رَفلی چھِ أسۍ دِوان یہِ مِکٕس سورُے یُس زَن تِکیٛازِ یہِ چھُ آسان کہِ لوڈ کوتاہ گوٚو اَتھ ہیچرَس منٛز اَتہِ کیٛاہ درٛاو آوُٹ پُٹ تہٕ یہِ چھُ مِکٕس حظ یِوان یِم 14 برٛیٖڈ کَرنہٕ اِنڈِوِجوَل ژھانٛڈِ کانٛہہ برٛیٖڈ تہِ چھُنہٕ پاسِبٕل سَپدان کینٛہہ تِکیٛازِ ڈِمانٛڈ چھِ واریاہ زیادٕ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان وٕنہِ ڈِمانٛڈ میٖٹ آوُٹ کٔرِتھ کینٛہہ سبسڈی کینٛہہ میلان یہِ حظ چھُ سورُے اگر اَتھ وٕچھو نہ اِنڈِوِجوَل کاسٹ أکِس چِکَس یہِ کۭتِس چھُ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس گژھان تیار أسۍ چھِ یہِ چھُ اراوُنٛڈ 90% اَمیُک أسۍ کَران اِنسٮ۪نٹِوایز 10% کاسٹ اَمیُک رَٹان یہِ چھا سارنٕے ایویلیبٕل یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ایویلیبٕل یُس تہِ کانٛہہ وِلِنٛگ آسہِ یہِ کَرنہٕ خٲطرٕ صرف یہِ کہِ اَسہِ گٔژھ ایگ پرٛوڈَکشَن تھوڑا بَڑٕنۍ تِکیٛازِ أسۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ووٚن کہِ أسۍ چھِ برٛایلَر پرٛوڈَکشَنَس منٛز تہِ وٕنہِ واریاہ پَتھ کہِ اَتھ چھُ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ پٮ۪وان اَنُن ایگ پرٛوڈَکشَن چھِ لگ بگ تٔتھۍ لیولہِ پٮ۪ٹھ أسۍ چھِنہٕ وٕنہِ تہِ کوپ اَپ کَران پنٛنہِ یۄس ضوٚرَتھ چھِ تِم چیٖز اَتھ سِکیٖم ووت واریاہ کال ییٚتہِ چلان حظ بِلکُل حظ بیک یاڈ پولٹری چھِ حظ واریاہ کال ووت چلان کَتھ حدَس تام چھِ یہِ کامیاب حظ اگر نہٕ یہِ کامیاب آسہِ ہا اَمیُک یُس زَن وَنو أسۍ لِٹمَس ٹٮ۪سٹ کَرو أسۍ اَتھ سِکیٖمہِ تیٚلہِ آسہِ ہا نہٕ ڈِمانٛڈ پَبلِکَس کِہیٖنۍ سبسڈی اَسہِ چھُ پٮ۪وان نہ حظ نہ اَتھ چھُنہٕ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ رَچھان چھِ ایگ پرٛوڈَکشَن چھِ أسۍ اِکا دُکا نوٹ تہِ کَران کہِ کَتٮ۪تھ کیٛاہ رٮ۪سپانٕس چھُ اَمیُک فیٖڈ بیک بِلکُل باضٲبطہٕ اَمیُک بہرحال یُس زَن یہِ پولٹری ہُنٛد شعبہٕ چھُ یہِ چھُ اَسہِ سٮ۪ٹھاہ فٲیدٕ بخش حظ اَسہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ اَتھ سۭتۍ وابستہٕ روزنٕچ اَمہِ نِش روزگار حٲصِل کَرنٕچ حظ ڈاکٹر مُختار احمد میٖر صٲب زانکٲری دِنہٕ خٲطرٕ کَرو تُہُنٛد شُکریہ ناظریٖن محترم یُس زَن یہِ شعبہٕ چھُ اَسہِ چھُ لٲگۍ تھاوُن اَتھ کُن اَمہِ نِش روزگار حٲصِل کَرُن أتی ہٮ۪کو أسۍ پَنٕنۍ ضروٗرت تہِ پوٗرٕ کٔرِتھ أسۍ ووت ییٚتی پروگرامُک وقت اَنٛد اِنشاء اللہ سپدو تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز آینٛدٕ پروگرام بیٚیہِ حٲضِر اَسلامُ علیکُم